अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनमोल अरशद। नाजरीन, आप देख रहे हैं MUL TV न्यूज़ राउंडअप में हम आपको मिनहाज यूनिवर्सिटी में मुनक्किद होने वाली तकरीबात की झलकियां और तफसील बताएंगे। आइए नज़र डालते हैं अहम तकरीबात पर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्री बजट सेमिनार, माहिरीन का बजट साजी में शफाफियत, देही मौशियत और निजी शोबे में मशावरत पर जोर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में यौम तशक्कुर की तकरीब, पाक भारत हालिया जंग में कामयाबी पर कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में तसव्वुफ़ पर एडवांस डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल स्टडीज़ मुकम्मल करने वाले तलबा के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। ये थी अहम तकरीबात की झलकियाँ। आइए नज़र डालते हैं इन तकरीबात की तफसील पर। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में सेंटर ऑफ इकनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ज़ेरे तमाम अवामी ताजिर एहतियात और पाकिस्तानी इकनॉमिक फ़ोरम के ताउन से एक अहम प्री बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, मुआशी माहिरीन, सनअतकारों और ताजिर नुमाइंदों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब तनवीर अशरफ कायरा ने कहा, बजट साजी के अमल में शफाफियत और माली नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना होगा। इनका कहना था कि गैर ज़रूरी अखराजात कम करके तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी जाए ताकि महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सके। सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट मियां अंजुम निसार ने कहा कि माशी तरक्की के लिए कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए, जबकि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आसान और शफाफ निज़ाम अपनाने की ज़रूरत है। तकरीब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर खालिद उस्मान और बिजनेसमैन फ़हीमुर रहमान सैगल के अलावा माहिर माशियात डॉक्टर अली हुसैन, पाकिस्तान इकनॉमिक फ्रंटियर के रुकन डॉक्टर मोहम्मद अफजल, मारूफ तजियाकार हबीब अकरम ने भी खिताब किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि माशी पॉलिसियों को अहम फहम अंदाज में अवाम तक पहुँचाया जाए। सेमिनार के आखिर में वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने मेहमान मुकर्रिरीन को शील्ड्स पेश की और मुआशी इंसाफ और तहकीक को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में यौम तशक्कुर की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम तशक्कुर की तकरीब में मुल्क की मसल्लह अफ़वाज की जुर्रत, कुर्बानी और पेशा महारत को सराहा गया। तकरीब में तुलबा, साजा, मेहमान गिरामी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी की लिखी गई नज़म पेश की गई, जिसमें वतन के मुहाफ़िज़ों को नजराना अकीदत पेश किया गया। पाक फ़िज़ाइया के एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने में पाक फ़िज़ाइया ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रिटायर्ड सैयद अली जाफरी ने कहा कि ज़मीनी मुहाज पर फ़ौज ने दलेरी से मुकाबला किया और दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। उनका कहना था कि हर सिपाही वतन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। पाकिस्तान नेवी से एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी ने कहा कि नेवी ने समुद्री सरहदों की हिफाजत में खामोश मगर मौसर किरदार अदा किया, जो कौम के एतमाद और हौसले की अकास है। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुसल्लह अफ़वाज कौम की असल ढाल है। उन्होंने नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहा और कहा कि पूरी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। तकरीब में तुलबा ने मिली नगमे पेश किए और मेहमानों को शील्ड्स भी पेश की गईं। तकरीब में सेक्रेटरी सीकर्स क्लब हमारा मकसूद कादरी, डायरेक्टर्स एडमिशन खुरम खुर्शीद, यूनिवर्सिटी के डीन्स, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में शेखुल इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़ के ज़ेरे तमाम तसव्वुफ़ पर मबनी एडवांस डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल स्टडीज़ कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा और तालबात के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के तसव्वुफ़ की रूहानियत, बैनुल मज़ाहिब, हम आंगी और इखलाकी तरबियत में रोशनी डाली गई। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी ने कहा, तसव्वुफ़ में ज़ाहिरी वज़ाइफ़ या रस्मी इबादत नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा में फ़ना होने, बातनी तहारत और इलाकाई तरबियत का नाम है। आइए इस तकरीब के हवाले से देखते हैं हाफिज़ इमरान की ख़ुसूसी रिपोर्ट।
منہاج یونیورسٹی لاہور میں شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپرچول اسٹڈیز کے زیر اہتمام الفارابی آڈیٹوریم میں ایڈوانس ڈپلومہ ان اسپرچول اسٹڈیز کورس مکمل کرنے والے طلبہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے بطور مہمان خصوصی شرکت و خطاب کیا۔ ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تصوف محض ظاہری وظائف یا رسمی عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ باطنی طہارت، اخلاقی تربیت اور اللہ کی رضا میں خود کو فنا کر دینے کی کیفیت کا نام ہے۔ تصوف انسان کو دنیا کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کا سچا شعور عطا کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ میں غور کرتے چلے جائیں تو کتنی بصیرت پوشیدہ ہے اور بے شمار معنی و مطالب اور صوفیاء کے لیے تعلیم میسر آتی ہے، وہ آداب اس کے اندر ہیں۔ پہلا سبق عموماً اس سے میسر آتا ہے، اس آیت مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ کے حضور لڑکے کی خواہش رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کر دی، پھر اسی پر اس کے حضور فوری راضی ہو گئیں اور پھر اللہ رب العزت کی حکمت پر ایمان لے آئیں۔ یہ اب میں ان آداب کی بات کر رہا ہوں کہ جو صوفیاء کرام سے سالکین راہ تصوف کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو امر فرمایا اس پر ایمان لے آئیں اور راضی ہو گئیں اور کہنے لگی مولا بے شک جو تو نے عطا کیا ہے وہ اس لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتا جو میری خواہش میں تھا، جو تو نے عطا کیا ہے وہ یقیناً اس سے بہت بہتر ہے۔ اور پھر فوری اس کے لیے جو مقصد جس کا تعین کر لیا، اس کے لیے آبجیکٹیو مقصد حیات اس کو آغاز سفر سے اپنی اولاد کے لیے تعین کر لیا، اور وہ اللہ کی بندگی اور عبادت گزاری ہے کہ میں اسی راہ پر اس کو چلاؤں گی، یہاں تک کہ پھر اس کا نام بھی یہی رکھا تاکہ کسی اور سمت جانے کی کوئی سوچ بھی باقی نہ رہے، اور ان کا نام مریم۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے مزید کہا کہ اولیاء اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا محور محبت، امن اور بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ ان عظیم ہستیوں کی صحبت میں ہی پاکیزہ جذبات پنپتے ہیں اور انسان اپنی اصل پہچان کی طرف لوٹتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ تنہائی، آزمائش اور معاشرتی دباؤ جیسے مشکل حالات میں تھیں، تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور صبر و شکر کا دامن تھامے رکھا۔ یہی مقام رضا تصوف کا حاصل اور اصل روح ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد، خطیب جامع مسجد داتا دربار لاہور مفتی محمد رمضان سیالوی، کوآرڈینیٹر انسٹیٹیوٹ علی سعد القادری، سینئر اساتذہ علامہ شبیر احمد جامی، ڈاکٹر عبدالجوار قمر اور ڈاکٹر فاروق رانا سمیت والدین اور طلبہ نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے کورس مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی۔ جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل MUL TV کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔